सिलेक्शन हला एटा 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 हां हां एटा बाथरूम पे सिलेक्शन हला हां बाथरूम। हाय नमस्कार मु शिल्पा वेलकम करछु माय यूट्यूब चैनल क्विटी सेलिना केमिति अछंती समस्त आम बहुत बढ़िया अच्छे आशा करूँ आपण मैंने भी भल थे। तो मु रेडी सारी गाधे की तो मैंने पूरा एक्साइटेड पूरा अच्छी पूरा आम घर काम तो पूरा कंप्लीट हो गलानी हाँ आउ टिके काम जस्ट बाकी अच्छी। तो सेटा हूँ गाचु घर गाचु पड़ला तो आम बाहरीचु टाइल हो ग्रेनाइट हो मार्बल हो जहाँ भी जोटा भी भल लगे से आने बाहरीचु टाइम 12टा हो गलानी। तो हाँ आउ गोटे कथा भी आम घर को आज करेन्ट भी चार्ज हो जाऊँगी माने सब काम तो हो गलानी ये मास भावीचु ये मास लास्ट माने माघ मास लास्ट आम जाकि घर प्रतिष्ठा करूँ बोली भावीचु देखा जाऊ केते कौन काम सरुची कि नहीं देखिबा आज जहाँ भी टाइल हो ग्रेनाइट हो मार्बल हो जहाँ भी पसंद है आणबू माने गाच पड़ला गाच पड़ सारी कि गोटे दिन पर आम पकईदेबू टाइल हो कि जहाँ भी जोटा भी आणबू सिलेक्शन रे आणिकी तो घर कंप्लीट हो तो देखिबा केमिति कौन होची चलतु जीवा हाँ तो जीवा पूर्व आम वीडियो जदि जो मैंने देखुं आम ब्लॉग जो मैंने न्यू अच्छा प्लीज समस्त मो रिक्वेस्ट वीडियो देखा पूर्व वीडियो जदि भल लगुच लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए वीडियो देखिए जमार भूलें। चलते वीडियो टी सुंदर भाव स्टार्ट करवा। बर्तमान आमर नानी आउ भाईना आसते फोन रखिला नानी बनला बर्तमान आम आसी पहुँची गलु चिकिटी यू ही आम किणिकी नापी आसीचु तो देखा जो केतिकी सामान भल मिलूँ कि ना आसी पहुँची गलु टाइल दुकान रे चलो 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 तो टाइल चूज कर हाँ मु थोड़े नहीं सिंगल पीस सिंगल पीस सिंगल पीस बॉक्स बॉक्स केतरा फुल बॉडी माने ए डिजाइन टा पूरा एजा आर एटा डबल माने एटा अधे बिल्ड होची ए पीस टा पूरा ए डिजाइन आ आर केते रेट होची पाखा बाकी 250 अधिक आसे 8 250 अधिक बॉक्स रे अधिक आसे एटा 850 दिला आर डिजाइन कोन अछि काई आर कुफल पका होइना डिजाइन जाको कौन कौन अछि नहीं तो कहलेन पे डिजाइन अछि एटा नया मॉडल डिजाइन कौन अछि दो चार ले हां दो चार तो दो चार ले सेकंड दिया को रे दो चार एक दुईटा कॉपी रे ना ना कपड़ा कपड़ा हां बोड़ा धर दाना ब्लूटा भरला
ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଟା ଜଗ ଫଗ ଖାଇକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି এটা কোন ପନିପରିବା ଖବର ତା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଲ ଦେଖ ରେ ଇଡାର ଆଉ ଡିଜାଇନ ନା ମାରି ସବୁ ହାଁ ରେଟ୍ ପଚାରେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଆମେ সিলেক্ট করনা তুমি রেটটা পচারিও পড় দেখো হ্যাঁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାରିଆଗୁଡ଼ା ଟାଇଲ୍ ଦୋକାନରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଠି ଭଲ ମିଳିବ ଯଦି ନେଇକି ଯିବୁ, ନାହିଁ ତ ଯିବା ଜୟନ୍ତପୁର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଠାକୁର ପାଇଁ। তেল কেতে পকেইছি পচারে 1000 ଟଙ୍କା ନେଲ ତେଲ ପକେଇବାକୁ। তেল 1000 টাকা 500 ତେଲ ପକେଇଛ, 500 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ରଖିଛ। କ'ଣ କରୁଛ? ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନା। ଏଇଟା କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। এইটা এইটা ଏଇଟା এইটা ହଁ হ্যাঁ ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। হ্যাঁ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଚେନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଠାକୁର ଘର ପାଇଁ এটা সম্পূর্ণ ହେଲା। ମୋଲା କାଟ ଖାଉ ଆପଣ ମୋଲା ଏତିକି ତ ସରିଲା। ତ କେତିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିନେବା, ତାପରେ ଯିବା କବାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗୋଟେ ଧରିବାର ଅଛି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ହଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଧରିବ ନା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ତୁ ତ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ରହିଛୁ ରେ ଭାଇ ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ଧରେ ହଁ ହଁ ମତେ ଗଣେଶପୁର ଭଳିଆ ଦିଶିଲା। ଭଲ ଅଛି ହେଇଛି। ହେଲା ହେଲା କୁମ୍ଭ ରଖି ପୂଜା ଇଏ ପିଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ଇଏ କରିବ ହଁ 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 ବା ତଳେ କୁମ୍ଭଟା ରହିବ କୁମ୍ଭ ନାହିଁ ମ କୁମ୍ଭ ହେଲା 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 କି ହଁ ଚାଲ ଜୁଇଁ ତ ପୁରା ବୋର ହେଇଗଲେଣି ତାପରେ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଲେ ହେଇଯିବ। ନାନୀ ଇଏ ପୁରା ଟେନସନ କରିବାକୁ ଲୋକକୁ ଖାଲି ଯେ ଦୋକାନ ବାଲାର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେଲାଣି ସେ ଟାଇଲ ବାଲାର। ଇଏ ହେଉଛି ଟାଇଲ୍ ଦୋକାନ ଖାରିଆଗୁଡ଼ାରେ। ଏଇଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ବାହାର କଲୁ। ତ ଏଇଠି ଅନର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନର୍। ନାନୀ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଲିନା ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ରଖେଇ ଦେଉନି। ତ ଫାଇନାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲା। ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ବସିଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏବେ। ପୁଣି କବାଟ ଘରର କବାଟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯିବା। ଆଉ ଭିତର ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖି ଓକେ ନା ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଠିକ ନା ପକେଇ ଦେଇଛି ରେ ନୀଳମାମୁ ହେଲା ଆଦର ନଇଛି ହଁ ହେଲେ ନହେଲେ ଏଇଟା ନେଇଯିବା ଯୋଉଟା ନେଇଯିଲ ହବ ହଁ ଇଞ୍ଚିର କଥା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତା ଇଏ ହେଉଛି ଘରର କବାଟଟା। ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ତମେ ନାନୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବି କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କବାଟ ଏଠି ଏଠି ବି ଅଛି ନାନୀ, ଏ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଦେଖିବା। ମାନେ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଆମର ସାଇନିଟା ନାଇଁ କି ମୋବାଇଲ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ତାଙ୍କର ସବୁ ନେଟରେ ମାରିଲେ ଦେଖାଉଥିବ। ହେଲା ହେଲା ହଁ ହେଲା ହେଲା ଲୋଟି କବାଟା ଲୋଟି ହେଇଛି ହେଲା ହଁ ହଁ ଓ ଭିତର ପଟେ ବି ଏମିତି ରହୁଛି କି ଭିତରଟାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିତର ବି ଇଏ ରହିବ ସାଇନି ରହିବ ହଁ ହଁ ଡିଜାଇନ ରହିବନି ମୋର ସାଇନି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଁ ଓପନ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ
ହଁ ଚଳିବ ଚଳିବ। ହଁ 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 କେତେ ଓଜନ ହଉଛି?